ఓం శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం అష్టోత్తరశతం నామ్నాం విష్ణోరతుల తేజస అస్య శ్రవణమాత్రేణ నరో నారాయణో భవేత్ విష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపి दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवो दितेसुत पुण्डरीकः परानन्द परमात्मा परात्पर नगदारी च विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापः कौस्तुभोद्भासितो रस्को नरो नारायणो हरि हरो हरप्रिय स्वामी वैकुण्ठो विश्वतो मुख हृषीकेशो प्रमेयात्मा वराहो धरणीधर धर्मेशो धरणीनादो जेयो धर्मभृतां वर सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात् सर्वगः सर्वविस्सर्वं शरण्यः साधुवल्लभ कौसल्यानन्दन श्रीमान् रक्षः कुलविनाशक जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनातिः जानकी वल्लभो देवो जयरूपो जयेश्वर क्षीराब्दिवासी क्षीराब्दितनया वल्लभस्तदा शेषशायी पन्नगारि वाहनो विष्टरस्रव माधवो मधुरानादो मुकुन्दो मोहनाशन दैचारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदन सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सल नित्यो निरामय शुद्धो नरदेवो जगत्प्रभु हयग्रीवो जितरिपुरूपेन्द्रो रुक्मिणीपति सर्वदेवमय श्रीश सर्वाधार सनातन सौम्य सौम्यप्रद स्रष्टा विश्वक्सेनो जनार्दन यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायण रुद्रात्मको रुद्रमूर्ति राघवो मधुसूदन इति ते कथितान् दिव्यान्नाम्नामष्टोत्तरं शतं सर्वपापहरं पुण्यं विष्णो रमिततेजस दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनं सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनं प्रातरुत्थाय विप्रेन्द्रपठेदेकाग्रमानस तस्य नश्यन्ति विपदाराशय सिद्धिमाप्नुयात्।